हेलो हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ତ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ହଉ ଆସେସରିଜ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ କଭର ହଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ନା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୋବାଇଲ କିଣିବେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ 15,000 ଉପରେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଡାପ୍ଟର ଦଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଡାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡାପ୍ଟର ଦଉନି ଯେହେତୁ ଆଡାପ୍ଟର ନ ମିଳୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଦେବା ଫଳରେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି এইটা হচ্ছে স্যামসং আডাপ্টর দেখুন বলে 25 ওয়াট 25 ওয়াট এই সেম 25 ওয়াট ফরক কোড রয়েছে এইটা যদি ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଟଙ୍କା 500-700 ଟଙ୍କା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ ଆମାଜନ ହଉ ସବୁଥିରେ 700 ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ କିଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ এইটা ହଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମିଳିବ 25 ୱାଟ୍ ବାରକୋଡ୍ ସହ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ ୟା ଡିଜାଇନ୍ ଲେଖାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଡିଜାଇନ୍ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ୟାର ଇଏଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଫିକା ରହିବ କଲରଟା এইটা ପୁରା ଡିପ୍ ରହିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର पूरा ब्लैक लेखा ओरिजिनल सदाବେଳେ ओरिजिनल जम्मा এটা কিনবে बिल्कुल भी किनबे हताश ହେଇଯିବେ चार्ज करी 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 हालिया तापर मेन जिनिस का इधर चार्ज करिवे एथे चार्ज लगेले कि आपनकर बैटरी खराब ହେଇଯିବ देखो पूरा डुप्लीकेट डाक्टर आपको देखौची ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ रात के 3 बजे फ्लोर हॉट एंड सासु ग्रिल वेजिटेबल्स और बेहतरीन फ्लेवर्स के साथ में परफेक्ट खाना ये कौन सा वीडियो पूरा डुप्लीकेट तो ऑनलाइन परचेज दूरे रुहंतु मोबाइल के सुरक्षित रखନ୍ତୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ମଗାଉଛନ୍ତି ସାମସଙ୍ଗର କୋଉଥିରେ ଆଡାପ୍ଟର ଦଉନି ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅଫଲାଇନରୁ କିଣନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ କିଣନ୍ତୁ 25 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜର 1400 ଟଙ୍କା बिल्कुल आपण ऑफलाइन रे डुप्लीकेट किनंतु कि ओरिजिनल रे ऑनलाइन रे डुप्लीकेट किनंतु ना जल्दी आपनकर मोबाइल को सेफ रे रखबार अछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।